Delivery. وہ تنہا کون ہے بادشاہ کون ہے دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو لایا کہا مجھ کو میرا مقدر لایا کہا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا آج ہم جا رہے ہیں وادی جن، اپنے ہوٹل سے نکل رہے ہیں انشاءاللہ وادی جن جائیں گے۔ یہاں بھی کبوتر ہیں، ان کو بھی دانہ کھلا سکتے ہیں آپ۔ دیکھو لوگوں نے ڈالے ہوئے چاول آول، کبوتر یہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہماری چھت ہے کپڑے دھونے کی، سکھانے کی۔ لفٹ کا انتظار، ملتے ہیں آپ کو گاڑی میں بیٹھنے کے بعد۔ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں یہاں پہ۔ تو چھوڑا تھی جیدی بھائی تو تھے نا، ہاں یہ بھی تھے ربا بھی تھے، اور یہ میری بیٹی بھی بیٹھ گئی ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں وادی جن انشاءاللہ، پھر وہاں پہنچ کے آپ سے ملاقات۔ یہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے ترکی، اور یہ ترکی مسجد اور ترکی میوزیم۔ شیشہ بہت گندا ہو رہا ہے۔ ترکی مسجد ہے، ترکی میوزیم ہے، اور یہ سامنے ریلوے اسٹیشن ہے ترکی کا، جو بند کر دیا گیا ہے شور کی وجہ سے، کہ ٹرین کا شور بہت ہے۔ ان کو اتار کے اپنے پیر اس کے اوپر رکھنے، تو الحمدللہ یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی اور آپ کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو جب سبحان اللہ بندہ کہتا ہے تو اس کے نام پہ جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، اور وہ درخت کتنا بڑا، اس کا درخت کا سایہ کتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک عربی نسل کا اصلی گھوڑا 70 سال تک یا 70,000 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو کہیے سبحان اللہ۔ ارے بھائی میں نہ چولن بیچ رہا ہوں، نہ میں نوٹ مانگ رہا ہوں، نہ ووٹ مانگ رہا ہوں، آپ سے صرف کہہ رہا ہوں کہ سبحان اللہ کہتے رہیں اور جنت میں درخت لگواتے رہیں۔ جب آپ کے نام کا جنت میں درخت لگے گا تو پھر آپ بھی مالک ہوں گے، اور جب مالک آپ ہوں گے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پوری بات جنت میں جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ڈرائیور سمیت ہمارے جتنے لوگ یہاں پر ہیں تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، جب ان کے نام کا جنت میں آپ کی ملکیت جب ہوتی ہے، جب آپ کے نام کا، آپ کی نام کی تختی آپ کے گھر پہ لگی ہوتی ہے تو آپ ہی مالک ہوتے ہیں، پھر آپ ہی اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح جب آپ کے نام کا جنت میں درخت لگے گا تو انشاءاللہ آپ بھی جنت میں ہی جائیں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو آج ہم زیارتوں پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ زیارت کا مقصد کیا ہے، اور زیارت کا معنی کیا ہے، اور زیارت کرتے کیوں ہیں، اور زیارت میں جانے کے آداب کیا ہیں؟ دیکھیے زیارت دیکھنے کو کہتے ہیں، اور یہ مقدس مقامات ہیں جہاں بزرگان دین، اولیاء کرام اور مدینے کی گلیاں ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، مدینہ منورہ ہے، ان کے مقدس، یہاں ان کی نسبت سے سب چیزیں ہیں۔ بڑی جہاں پر آپ نے اسٹے کیا، جہاں نے آپ سے وہ چیز مس ہوئی، یا جہاں سے آپ کا گزر ہوا، سب ہیں۔ وہ جگہوں پر مقدس مقامات پر اللہ تعالیٰ کی نسبت جب ان سے ہوتی ہے تو ان کی وہاں پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں تو اس رحمت سے ہمیں بھی وہ برکتیں ہمیں بھی میسر ہوتی ہیں۔
तो लिहाजा ज़ियारत में जाने का मकसद यही होता है कि हम अपनी दुआओं को कबूलियत की जगह पे ले जाएं। अल्लाह ताला हर जगह दुआ कबूल करता है, लेकिन जब मुबारक जगहों पे जाते हैं, मुकद्दस मकामात पर जाते हैं, तो उनकी निस्बत से वो जगहें मुकद्दस हो जाती हैं, और जब मुकद्दस जगहों पे दुआएं मांगी जाती हैं तो दुआ कबूल होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सिलसिला यही है कि हम सबसे पहले मस्जिद क़िबलतैन पे जाएंगे। तो अब 2-4 बातों का ख्याल रखिएगा कि जब हम जाते हैं तो यहाँ पे बाजार भी लगे होते हैं, हम जब उतरते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ ज़ियारतों का होता है, और ये शॉपिंग तो हम फिर भी कर सकते हैं, मार्केटें बहुत बड़ी हैं। दूसरी बात ये कि किसी को छेड़ना नहीं है किसी चीज़ को। तो यहाँ पर ये सब मेरे आका से मोहब्बत करते हैं, यहाँ के दरख्त, पत्थर, हजर, शजर सब मुझसे मोहब्बत करते हैं, और जिस चीज़ से वो मोहब्बत करते हैं हमें उस चीज़ को वहाँ से नहीं हटाना है। एक माँ की गोद से अगर उसका बच्चा जुदा कर दिया जाए तो उसकी माँ को कितनी तकलीफ होती है। लिहाजा तो हमें इसका ख्याल रखना है कि हमने ठोकर नहीं मारनी, किसी चीज़ को तोड़ना नहीं है, और किसी चीज़ को यहाँ से हटाना नहीं है। यहाँ से तबर्रुक है उनको वहीं पर रहने देना। देखिए सामने आपके व्यू देखिए, गाड़ी के सामने देखेंगे आप इधर गाड़ी जब घूम रही है तो आपके दाएं तरफ जो है वो ये तुर्की म्यूजियम है। इसमें पहले मैं लेके जाता था, ये बाएं हाथ पे तुर्की मस्जिद है। ये तुर्की के ज़माने में ये चीज़ें बनाई गई थी। ये तुर्की मस्जिद है, और ये अपने राइट पे देखेंगे तो ये तुर्की स्टेशन है। ये रेलवे यहाँ पर चला करती जब मदीना मुनव्वरा में, तो ये तुर्की स्टेशन होता था। तो ये आपने अभी जो देखा तुर्की म्यूजियम, ये पहले खुला हुआ था, और इसके अंदर जो है मैं खुद लेकर जाता था लोगों को। पहले ये फ्री था, फिर टिकट लगा दिया गया, अब इसको बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। तो पिछले महीने भी मैं आया था, ये सामने मेरा होटल था। तो आपने राइट पे देखा तुर्की म्यूजियम है, और लेफ्ट पे आपने देखा होगा ये तुर्की मस्जिद है। इसमें हम अक्सर बेशतर अगर कभी हरम में कोई नहीं जा सकता था, लेट हो गया या थक गया, तो इसमें हम तुर्की मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह इमामत भी की है मैंने, और खुद भी नमाज पढ़ी है इसके अंदर और पढ़ाई की है। तो अल्लाह ताला आपको इन जगहों पे दोबारा बार बार बाज़ाब हाज़िरी नसीब फरमाए। तो इंशाअल्लाह ये सारे मामला आप देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुजाहिद करम। अस्सलामु अलैकुम मुजाहिद करम। माशाल्लाह से अभी जो हमारी गाड़ी है वो मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस मकामात के ज़ियारत की तरफ रवाना है। ये वो मुक़द्दस मकामात, ये वो मुक़द्दस मस्जिद तैयबैन जहाँ क़िबला तब्दील हुआ था, वहाँ हम पहुँच गए हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे 2 रकात नफिल। ये औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह पे हम जा रहे हैं। ये मस्जिद क़िबलतैन मस्जिद है, यहाँ हमने 2 रकात नफिल पढ़ी। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ चल रहे हैं। चल नहीं रही, इतनी चली, बंद हो। अब वापसी बस की तरफ रवाना। रोक दी होगी, दोनों ऊपर जा रही थी। टैक्सी में बैठ गई है। चलिए सामने देख के चलो। खूबसूरत कबूतर उड़ रहे हैं।
नहीं, गाड़ी में है ना मेरे पास। तुमने नीचे रख दी ना डिग्गी में। जंगे बदर और जंगे ओहद से फतह ना मिली तो उन्होंने सोचा अब मदीना शरीफ पर जाकर हमला करते हैं, जिससे दीन ख़त्म हो जाएगा, इस्लाम निश्चित नबूद हो जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था वो किस हस्ती से मुकाबला करने जा रहे थे। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला करने जा रहे थे। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि जो कुफ़ार है वो हमसे जंग करना चाहता है, कुफ़ार हमसे लड़ना चाहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा कराम को इकट्ठा फरमाते हैं और मशवरा करते हैं कि जो काफिर है वो हमसे जंग करना चाहता है, काफिर हमसे लड़ना चाहता है, तो आप देते हैं अपना अपना मशवरा देते हैं। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मशवरा पसंद आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक खोदने का हुक्म दे दिया। 10-10 सहाबा के ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शामिल हो गए। हर सहाबी के हिस्से में 40-40 फीट खंदक खुदाई का हिस्सा आया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में भी 40 फीट खंदक खुदाई का हिस्सा आया। इसी गज़वे को 4-5 नामों से पुकारा जाता है। इस गज़वे को गज़वा खंदक कहा जाता है। गज़वा खंदक इसलिए कहा जाता है, जंग के दौरान यहाँ पर 3 मील लंबी ओहद के दामन तक खंदक खोदी गई थी। इसे गज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है। गज़वा अहज़ाब इसलिए कहा जाता है, जंग के दौरान यहाँ पर कुफार के बड़े बड़े कबीलों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला किया था, इसलिए इसको गज़वा अहज़ाब कहा जाता है। उसे फतह का मैदान भी कहा जाता है। फतह का मैदान इसलिए कहा जाता है, जंग के दौरान यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फतह के लिए मुसलसल 3 दिन तक दुआ करते रहे थे। और इसे सबा मसाजिद भी कहा जाता है। सबा मसाजिद इसलिए कहा जाता है, जंग के दौरान जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा कराम के ख़ैमे थे, वहाँ पर हुकूमत ने छोटी छोटी मस्जिदें बना दी, इसलिए इसको सबा मसाजिद कहा जाता है। और इसे जबल सलाह भी कहा जाता है। जबल सलाह एक पहाड़ का नाम है, जिसके दामन में इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग, तीसरा बड़ा गज़वा हुआ। इसी गज़वे में, इसी जंग में हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इसी गज़वे के दौरान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौज़ात पेश है। मैं हमेशा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहता ताकि हुज़ूर के जो मौज़ात पेश आ सके मैं उनको इकट्ठा कर सकूं, उनको जमा कर सकूं। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी गज़वे के दौरान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा बयान करते हैं। फरमाते हैं कि इसी गज़वे के दौरान यहाँ पे जो खंदक खोदी गई थी, खंदक की खोदाई के दौरान, गड्ढे की खोदाई के दौरान सामने एक दिन एक चट्टान आ जाता है, एक पत्थर आ जाता है, जो तमाम सहाबा के लाख कोशिशों के बावजूद भी वो चट्टान, वो पत्थर किसी से नहीं टूटती। हर सहाबी कोशिश करता है कि इस चट्टान को, इस पत्थर को तोड़ा जाए, लेकिन वो चट्टान, वो पत्थर किसी से नहीं टूटती। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, खंदक की खोदाई के दौरान सामने एक चट्टान आ गया है, एक पत्थर आ गया है, जो तमाम सहाबा के लाख कोशिशों के बावजूद भी टूटने का नाम नहीं ले रही। तो हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ तशरीफ़ लाते हैं। वो जो चट्टान होती है, वो जो पत्थर होता है, जो तमाम सहाबा के लाख कोशिशों के बावजूद भी टूटने का नाम नहीं लेती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चट्टान को 3 ज़रब लगाते हैं, 3 नूर निकलते हैं, वो चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाती है, रेजा रेजा हो जाती है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चट्टान को 3 ज़रब लगाते हैं, 3 नूर निकलते हैं, तो साहब अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नूर कैसा? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली ज़रब लगाई, पहला नूर निकला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, यमन की फतह मुबारक हो। जब दूसरी ज़रब लगाई, दूसरा नूर निकला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, फारिस की फतह मुबारक हो। जब तीसरी ज़रब लगाई, तीसरा नूर निकला, चट्टान टुकड़े टुकड़े हो गई, रेजा रेजा हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, शाम की फतह मुबारक हो। ये वो जंगें थी जो आने वाली जंगें थी मुसलमान देगी। ये जो मस्जिद है, मस्जिद फतह, जिसे मस्जिद रसूल भी कहा जाता है, उल्टे हाथ की तरफ जो पीले पत्थरों वाली मस्जिद है, मस्जिद फतह, जिसे मस्जिद रसूल भी कहा जाता है। और इसी के नीचे देखेंगे कब्रनुमा छत वाली मस्जिद है, मस्जिद हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला।
ابھی الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے، سفید کلر کی مسجد ہے جامع الخندق، یہاں پہ جنگ کے دوران 2 صحابہ کرام کے خیمے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے دوران اسی جگہ پر خیمہ تھا۔ ابھی صحابہ جس سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے آپ کو ایک مسجد دکھائی دے گی، یہ جو مسجد ہے مسجد عمر، جنگ کے دوران اسی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ ابھی صحابہ جو دیکھیں گے اپنے الٹے ہاتھ کی طرف پہاڑی کے اوپر سیڑھیوں والی مسجد دکھائی دے گی، یہ جو مسجد ہے مسجد علی، یہاں پہ جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ ابھی صحابہ جی دیکھیں گے انہی گاڑیوں کے آخر میں بس کے بالکل پیچھے بہت سے لوگ جمع ہیں، اس بس کے بالکل پیچھے بہت سے لوگ جمع ہیں، یہاں پہ جالیاں لگی ہوئے ہیں لوہے کی، کالے کلر کی، مسجد نہیں ہے۔ یہاں پہ جنگ کے دوران حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا، آپ اس جنگ میں شامل تھی۔ ابھی صحابہ جی دیکھیں اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ جو پہاڑ ہے یہ جبل صلاح کا پہاڑ ہے، اسی کے دامن میں اسلام کی تیسری بڑی جنگ، تیسرا بڑا غزوہ ہوا، اور یہ جو مسجدیں بنائی گئی ہیں جنگ کے دوران اسی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام کے خیمے تھے۔ یہاں پر حکومت نے چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی تاکہ آنے والا ہر حاجی زیارت کر سکے۔ جہاں پہ ہماری بس ہے یہاں پہ ڈبل روڈ بنا دی گئی ہے، جنگ کے دوران اسی جگہ پر گڑھا کھودا گیا تھا، اسی جگہ پر خندق کھودی گئی تھی، احد کے دامن تک 3 میل لمبی۔ الٹے ہاتھ کی طرف جو بلڈنگیں ہیں یہاں پہ جنگ کے دوران جو تھے کفار کے خیمے تھے، اور جہاں پہ ہماری بس ہے یہاں پہ خندق کھودی گئی تھی، اور سیدھے ہاتھ کی طرف جو پہاڑ ہے یہاں پہ جنگ کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام کے خیمے تھے، اور اسی پہاڑ کے بالکل پیچھے مسجد نبوی ہے۔ اس پہاڑ کے اوپر آپ کو ایک مورچہ بنا دکھائی دے گا، یہ جو مورچے ہیں یہ ترکی حکومت نے مدینہ کی دفاع کے لیے بنوائے تھے۔ یہاں پہ اسلام کی تیسری بڑی جنگ، تیسرا بڑا غزوہ ہوا، اسی غزوے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موعظہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی غزوے کے دوران مسلمان جو کھانے پینے کا ساز و سامان لے کر آئے تھے وہ سب ختم ہو گیا، اتنا بھوک و فاقہ پڑ گیا کہ بھوک پیاس کی وجہ سے مسلمان جو جانور لے کر آئے تھے وہ سب مرنے لگ گئے۔ اسی جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک نے بہت شدید تنگ کیا، اتنا شدید تنگ کیا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھوک برداشت نہ ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے، بھوک کو چھپانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے ہیں کہ کہیں حضور کو معلوم نہ ہو جائے، کہیں صحابہ کو پتہ نہ لگ جائے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگتی ہے۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے، بھوک کو چھپانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، بھوک پھر بھی برداشت نہیں ہوتی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، بھوک نے اتنا شدید تنگ کیا کہ بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، بھوک پھر بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ صبر کرو، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا، وہ دوڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج میں آپ کو دعوت کرتا ہوں، آج میرے گھر میں آ کر میری دعوت قبول فرمائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تو جا کھانا تیار کر، ہم تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی خوشی جاتے ہیں گھر کہ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آج میں نے یہ حالت دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے،
बताओ हमारे घर में खाने के लिए क्या है? हजरत जाबर की बीवी कहती हैं हमारे घर में खाने के लिए आधा किलो जौ का आटा और एक छोटा बकरी का बच्चा है। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु खाना तैयार करते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। बाज़ लिखते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500, बाज़ लिखते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 का लश्कर लेकर तशरीफ लाते हैं। जब हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये देखते हैं तो हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशान होकर अपनी बीवी से कहते हैं कि आज हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। हमने तो बड़ी मुश्किल से 6 से 10 आदमियों का खाना तैयार किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 3000 का लश्कर लेकर आ गए हैं, खाना कैसे पूरा होगा? पहले साहबा की बीवी भी नेक हुआ करती थी। हजरत जाबर की बीवी कहती है जाबर तो परेशान क्यों होता है? जो 3000 का लश्कर लेकर आए हैं वो खाना भी खुद पूरा करेंगे। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, हमने तो बड़ी मुश्किल से 6 से 10 आदमियों का खाना तैयार किया, आप तो 3000 का लश्कर लेकर आ गई हैं, खाना कैसे पूरा होगा? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबर तू जा खाना ले आ। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना ले आते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खाने में अपना लुआब दहन मुबारक डाल देते हैं और उस खाने पे अपनी सफ़ेद चादर ओढ़ देते हैं और सहाबा से फरमाते हैं साहबा 100-100, 200-200, 300-300 की टोलियाँ बनाकर आ जाओ। साहबा 100-100, 200-200, 300-300 की टोलियाँ बनाकर आ जाते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने दस्ते मुबारक हाथों से खाना तकसीम करते हैं। जो 6 से 10 आदमियों का खाना था 3000 के लश्कर ने पेट भर कर खाना खा लिया, खाना वैसे का वैसे बच गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबर खाना तू भी खा ले। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खाते हैं। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूरी ज़िंदगी कभी किसी महफिल में बैठकर इतना लजीज नहीं खाना खाया जितना हजूर की महफिल में बैठकर लजीज खाना खाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबर खाना तकसीम करते रहना। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना तकसीम करते रहे, खाना वैसे का वैसे पड़ा। एक दिन हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोचते हैं कि इस खाने से सफ़ेद चादर उठाकर देखो तो सही, इस सफ़ेद चादर के नीचे है क्या? एक दिन हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने से सफ़ेद चादर उठाते हैं, खाना तकसीम करते हैं, खाना ख़त्म हो जाता है। तो हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने खाने से सफ़ेद चादर उठाई है, खाना तकसीम किया, खाना ख़त्म हो गया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबर खुदा की कसम अगर तुम क़यामत तक ये चादर ना उठाते, क़यामत तक दुनिया खाना खाती रहती, ये खाना कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये भी इसी गज़वे के दौरान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ू में से एक मौज़ा था। ये जो गज़वा था ये गज़वा 40 दिन तक चलता रहा। इसी गज़वे में जो खंदक खोदी गई उसकी चौड़ाई इतना रखी गई कि कोई उसे क्रॉस ना कर पाए, गहराई इतना थी कि अगर कोई उसमें गिर जाए तो उससे बाहर ना आ पाए। बरहक का एक पहलवान था जो कुफार की तरफ से 1000 के लश्कर से अकेला लड़ा करता था। वो थोड़ा सा आगे गया, देखा जहाँ पे खंदक की चौड़ाई कम है, उसने अपना घोड़ा दौड़ाया और खंदक क्रॉस कर दी और मैदान में जाकर ललकारा पुकारा मुसलमानों आओ मुझसे आकर मुकाबला करो, मैं तुम सबसे अकेला ही काफ़ी हूँ। वो जो एक मरहब का पहलवान था जो कुफार की तरफ से 1000 के लश्कर से अकेला लड़ा करता था, वो खंदक क्रॉस करके पुकारता है मुसलमानों मुझसे आकर मुकाबला करो, मैं तुम सबसे अकेला ही काफ़ी हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेमे से नीचे उतरते हैं। अल्लाह का शेर जैसे ही अपने खेमे से नीचे उतरता है, वो जो मरहब का पहलवान था उसको एक ही ज़रब में उसके साथ साथ उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े कर देते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये एक वाक़या था जो इस ग़ज़वे में रोनुमा हुआ।